claims. Ha? Kwenta na po. Ayun eh. Claim. Evaluating ko daw. Kwenta? Kung kwenta na, evaluating kayo na. Calculating yung resulta na pwede. Okay, evaluating claims. Kanang imong giangkon. Giangkon. Na ang imong istorya tinuod para ni Christine. Evaluating claims. How to evaluate a claim means to examine how strong, fair, and trustworthy the evidence it is that supports it. So, kinalang support. So, examine how strong and fair, how trustworthy ang iyang ebidensya na ipakita. Okay? So, ask yourself, what type of evidence is used? O, yan yung giangkon nga. Kanila mo isaktong answer. Okay? What type of evidence? So, nag-research ba siya? Asking question? Paman. So, you ask yourself, asan nalagikan yung sa niya? Okay? Next is, are there any biases? So, bias magulo ni siya. No? Does the writer have a motive that might influence the message? Okay, next is, ask yourself, has it been verified elsewhere? So, na-verify mo na siya sa uban. Nga tinuod ang iyang istorya. Kaya, hindi ba ang tanan? No? Ask yourself. Okay. Let's practice. Okay, part 1. Part 1, direct. Part 2. She gives me love and the back. Thirst trap. Selo siya. Picture na, picture. Suri. So may mag-picture. Ay, wala pa taga-picture. Ako ba magting tabi, ako magilak-hilak. Kasi naka-picture. Layo. Ka-picture mo? Kasi acting na mo. Acting may acting. Ay, layo. Bisaya lang. Lamay ka ng Bisaya ikuan. Tinuod ba? Amo na mo? Dayan. Kana may dahilan. Dayan daw. Bro, number 3 lang ta? Okay, part 1. Oy, part 3 daw. Tagi sa picture. Part 1. Oh, si Sadig, si Crystal, o si Yen magkuhan daw. Report. Para di mo Hindi, kay dagko na ko, oh. Dagag mo yan. Palit niyo. Nandun ka pa. Mura ni isa mong ban. Mura na kita ko. Wala ko doon. Tapos mga gift na nakadesign. Mayo. Ayun. Tapos naanap ko yung gift nga correct. Wala tama. Supply na. Pero wala po nang ikaw na ba nakapagpapag. Then napad yung chinilas. Mayo. Okay. Dura ka sa sandal. Gina. Number 1.
Hala. Oh, ana de. There are 12 months in a year. Okay. Describe the answer of Jesus. Ja. Tay! Ana de guys. Kaya, do you agree? The Ah, answer of Jesus. part 3. Oh, kita sa part 3. Ma'am, pwede Nya na daw ka. Because this is bad. That is Part 3. Okay. Have you seen the corridor? Gangsta. Okay, number Ikaw ay 2 for natama. three. Ano ba to? Yung kalwaya na Gangsta. niya. Okay, answer. Ah, tagi ma'am. Gangsta. Ayaw ko nang masaktan. Okay. Kita man. One. Tattoo. Una ram na medyo read the text. Gihubak iyo. Isa din na to ada ay. Part 3. Sa to update. Kung ano lang sa kuha. Nang connect ko. Ano yan? Eh.